open up our Bibles to Numbers chapter 13. Today I want to speak about perspective. तर आयज हांव पर्स्पेक्टिवा विशीं म्हणल्यार नदरे विशीं उलोवंक सोदतां. Perspective. कितें नदर? The word perspective means how you analyze or how you see things. म्हणल्यार कशी तूं पळयता वस्ती, कशी तूं तपासता वस्ती. You know, human nature, मनशा सैमान पळोवंक गेल्यार we normally see things आमी सादारणपण पळयता वस्ती is by what we literally see. आमी होरेसपण म्हणल्यार दिश्टी पडटा तेंच आमी पळयता. According to our perspective, we create a perspective or a kind of a judgment based on what we literally see. आमच्या दोळ्या मुखार जें कितें आमकां दिश्टी पडटा त्या प्रमाणे त्या नदरेन आमी पळयता वस्ती. But today I want to challenge us तर आयज हांव आमकांच चॅलेंज करूंक सोदतां. stop seeing by what you see. जें कितें तुका दिश्टी पडटा त्या प्रमाणे पळोवपाचें बंद कर. Let me say that again. It For- sounds very nice. Stop seeing by the way you see. तूं दिश्टी पडटा त्या प्रमाणे पळोवपाचें बंद कर. Stop seeing, or simpler word, stop understanding by the way you see. जे तुका दिश्टी पडटा त्या प्रमाणे समजपाचें बंद कर. It's all about perspective. सगळें नदरेचेर आसता तें. Here we see Moses, sending 12 spies. आतां हांगासर पळयता मोजेस 12 चौकशी करप्यांक In धाडटा. Numbers 13 verse 1 and 2, the Lord spoke to Moses saying, send men to spy out the land of Canaan. धाड या दादल्यांक चौकशी करपाक केननाच्या जमनीची. So they sent 12 men to spy out the land of तर Canaan. 12 जाणांक धाडले चौकशी करपाक जमनीची त्या. Now from the 10, from the 12, आतां 12तले we see 10 coming with one आमी perspective पळयता 10 जाण येता एक नदरेन and 2 coming with a different perspective. आनी 2 जाण येता वेगळे नदरेन. And the majority, that is 10, आनी चडशे म्हणल्यार 10 जाण जे आसलेले begin to see things by what they see, जे कितें तांकां दिश्टी पडटाले त्या प्रमाणे ते by पळयताले. their natural understanding. तेंची सैमीक नदरेन what they see जे दिश्टी पडटाले is what they understand. तेच समजवलें तिणी. Sometimes it does not even make sense, but they still choose to understand that. केन्ना केन्ना म्हणल्यार मोती प्रमाण सारकी पासून पूण तोरी वेचून काडले तेणे तशेंच So समजपाक. let's look at these two perspectives today. तर आयज आमी हे दोन नदरे विशीं In पळोवया. verse 25 to 27, read that. 40 दिसां उपरांत देसाची सोदपूत करूंक धाडलोले ते परत आयले. पार्राच्या अरण्यात कादेश म्हणटात थंय तांणी मोइसेसाक, आरोनाक आनी इस्रायलाचे पोरचेक सोडून काडली. तांकां आनी सगळे पोरचेक थंयच खबर दिली आनी त्याच देसान कितें उत्पन्न जाता तें हाडून दाखयलें. तांणी तांकां अशी खबर सांगली, तुमी आमकां धाडलोल्या देसांत आमी गेल्या. त्या देसान खरेंच दूद आनी मोव व्हांवता. त्या देसाचें उत्पन्न तें. Okay, he says, we came to the land to which you sent us. It flows with milk and honey. This is its fruit. तुवें सांगलेलें ते जमनीर आमी वचून येयले आनी थंयसर होरेसपणे दूद आनी मोव व्हांवता आनी हें जावन आसा तेचें फळ. God had told them that he's taking them to a land flowing with milk and honey. ध्यान तांकां सांगलें की तो तांकां जमनीर वतलो ज्या जाग्यार दूद आनी मोव व्हांवता. Now milk and honey doesn't mean literally milk was flowing and honey was flowing in that आनी land. दूद आनी मोव व्हांवता म्हणल्यार होरेसपणे सारकें दूद अशें व्हांवना It just मोव means व्हांवना that the land was rich. म्हणल्यार होरे गिरेस्त जमीन आसलेली And if ती. you go to Israel, you will find that land is so rich. Just around it is desert land, but Israel is rich. आनी इस्रायलच्या जमनीर गेल्यार थंयसर कितली गिरेस्त कशी जमीन ती, पूण चड भोंवतणी पळोवंक गेल्यार हरण पूण ती जमीन कितल्या गिरेस्त बरी जमीन. You see, till that part, what they said was perfect. त्या पर्यंत जे कितें तेणी सांगलें सारकें आसलें उत्तम. Perfect. सारकें It's उत्तम. flowing with milk and honey. होरेसपणे दूद आनी मोव व्हांवता. You see, sometimes not everything that you see केन्ना केन्ना is सगळें wrong. जे आमकां दिश्टी पडटा न्हू सगळें आमी पळयता तें वायट अशें न्हय, It's right. सारकें. But not everything that you see is right. पूण सगळें जें आमी पळयता तें सारकें आसा अशें न्हय. Let me rephrase it. परतो सांगूंक सोदता. Sometimes when we look at situations, केन्ना केन्ना जेन्ना परिस्थितीक पळयता
we cannot deny that some of it is right the way we've understood it. आमी नाकारूंक शकना की जे कितें आमी समजलेलें आसा ते सारकें आसता But थोडें. sometimes not everything that we've understood is right. पूण केन्ना केन्ना सगळें जें आमी समजलेलें आसा तें सारकें आसा Let's go into scripture and see what happens next. ज्याच्या उतरांनी आमी In समजूया. verse 28, the first word. Okay, don't read it in Konkani, I'll say it in English. The first word in verse 28. However, so verse 27, they end by saying, you know what? That land is flowing with milk and honey. This is its fruit. Wow. पयली वळीन अशें म्हटलेलें आसा की होरेस पण ते जमनीर दूद आनी म्होंव व्हांवता आनी हें जावन आसा तेचें फळ. Wow. हें आसा तेचें फळ. The very next word they say, आनी फुडली जी उतर ते म्हणटा however, but, then they give their perspective. तेन्ना मागीर आपले नदरेन Till सांगता. 27, they were speaking God's perspective. 27 वळ पर्यंत ते देवाचे नदरे प्रमाणे उलयताले. 28, now they are starting to speak their brains. 28 वळीन ते आपले मेंदवा प्रमाणे You know, उलयता. when you begin to use your logic and your brain, sometimes we make no sense. केन्ना केन्ना आमी आमची मेंदू आनी आमची मोत लायता न्हू तेन्ना हरेच इबाड करता म्हणजे सारकें That's why नासना. God had to make Joseph, Mary's husband, sleep. त्या खातीर देवान जोसेफाक मेरीच्या गोवाक न्हिदोंक लायलो. Because as long as he was awake, he was using his कित्याक brains. ज्या पर्यंत जागो आसलो तो आपलो मेंदू लायतालो. You know what was his understanding? कितें तेजी समजणी आसली जाणा. How is Mary is pregnant? हा मेरी आतां गोरवेस जाला. हांव कोणाचें भुरगें देव जाणा. गुपीत तेका सोडटा हांव. गुपीत सोडून हांव पलटी मारता. हांव वयता म्हाजें काम करूं. That was his brains. ते तेजे मोती प्रमाणे आसले. But what God had to do? देवान कितें करचें पडलें? Put him to sleep तेका न्हिदयलो and start talking to आनी him. तेजे कडेन उलयलो. Because Joseph's perspective was becoming very human. कित्याक जोसेफाची नदरे प्रमाणे तो सारको मनीस सैमांतलो. And sometimes we need to be put to sleep for God to speak. आनी केन्ना केन्ना देव आमकां न्हिदोंक लायता उलोवपाक आमचे Now, कडेन. not literally sleep means different situations that God will take you through to begin to minister to you. म्हणल्यार होरेसपणे असो न्हिदोवची ना पूण वेगवेगळ्या परिस्थितींसान पास जाता आमची मोत उक्ती करपाक. And then he begins in verse 28. However, read that. पूण त्या देशांत रावता तो लोक एकदम बोलिश्ट, शारां भोव व्हड आसात आनी सोर भोंवतीन दुर्गां बांदून ती गोट केल्यांत. Okay, now what they saw was right. आतां जे कितें तेणी पळयलें सारकें आसलेलें. They were strong people. हय भोईश्ट लोक आसलेले ते. The walls were fortified. The cities were really strongly fought. There was a fortress around it. तिंचो दुर्गा जी आसलेली बरें व्हडली आसलेली. Okay, they were very large. मोठ्यो आसलेल्यो वणटी And then he तिंच्यो. says, beside that, we saw the descendants of Enoch. That means they were giants. आनी लोक जे आसलेले ते सारके लांब बरे मोठे आसलेले. Perfect description. सारके सांगलेले तिणी. Exactly what they saw. जे कितें तेणी पळयलें ना तेच सांगलेले. But is it exactly what they should have understood? पूण ते तिणी समजले सारके What काय. they saw जे कितें तिणी पळयलें and what they wrote about, आनी जे कितें विशीं बरयलें exact. सारकें आसलेलें. But is it the right understanding that they had? पूण सारकी समजणी घेतलेली काय तिणी. Sometimes what we see before our केन्ना eyes, केन्ना आमी जे पळयता आमच्या दोळ्या मुखार is it that we understand right? आमी सारकेच समजता काय ते. Sometimes we see mountains before us केन्ना केन्ना आमी पर्वत पळयता आमच्या and दोळ्या begin to मुखार make our own आनी understanding. आमचीच समजणी घेवन बसता. Now what happens here? आनी कितें जाता हांगासर. They begin to see their own viewpoint. ते आपलेच नदरेनसान पळोवंक लागले. They begin to understand with their own understanding. आपलेच समजणीन समजोंक They लागले. begin to look at things from a human ते perspective. मनशे सैमान पळोवंक लागले वस्ती. Was it the way God wanted them to see? देवाक जाय आसलेले त्या भशेन पळयताले काय ते. They say first and foremost, they say that the opponent, that the enemy is strong. तेणी अशें म्हटले तेंचे विरोधी जे आसलेले तेंचे दुस्मान जे आसलेले बळिश्ट आसलेले. Did God want them to see them strong? देवाक जाय आसले काय तिंका ते बळिश्ट दिसलेले. They were बळिश्ट पळयलेले. strong. आसले ते बळिश्ट. But did God want them, the Israelites, to look at them in that perspective? पूण देवाक जाय आसलेले की इस्रायलाचे लोक तेंका त्या नदरेनसान पळयले की ते बळिश्ट म्हणून यांच्या Or परस. should they have seen the enemy with God's perspective? ओ तिणी दुस्मानाक देवाच्या नदरेसान पळोवंक जाय They saw आसलेले. the cities very strong. तिणी शार पळयले कितले बळिश्ट आसलेले ते. But isn't it amazing? पूण अजापाचें न्हू काय ते.
this very city that they said was fortified and strong, जी शार तिने म्हटलेली की सारखे बोईष्ट असलेले आणि व्हडली दुर्गा and असलेली they went to spy the land. ज्याने ते चौकशी करून गेलेले Joshua took the people of Israel जोशुआन इस्रायलच्या लोकांक घेतला and walked around those आणि walls, सोरभोवतणी गेलो तो those so-called fortified walls, सारखी दुर्गा जी उंच लांब strong असलेली walls. सारखी बोईष्ट दुर्गा Joshua took them and walked around 6 days. जोशुआ सोरभोवतणी त्या वंटीचे गेलो 6 दीस And the 7th आणि day, 7व्या दिसा they had to only shout. तिने फक्त बॉब मारची असली And those so-called strong walls आणि जे तिच्या मोती प्रमाणे इतक्यो सारख्यो उंच लांब दुर्गा जी असलेली came crumbling down. ती सारखी पोळणी पिठो जावन Peter down, lovely word. In Numbers, they have a perspective. नंबर्साच्या पुस्तकान पळयलें तिंची आपली नदर असता Oh, very strong. हा सामकी बोईश्ट Awis किते muscles ha tenka jana. You know what giants they are? कितले लांब लोक जाणा ते But was their perspective right? पूण ती सारखी नदरेन पळयताले काय Sometimes ते when you're looking at your situations, केन्ना केन्ना जेन्ना आमीच आमच्या we परिस्थितीत begin पळयता to make, there's a saying in English, you make a mountain out of a molehill. You make a mountain out of a molehill. पळोवंक गेल्यार एक रोईन जे असता न्हू तेका आमी व्हडलो पर्वत म्हणून करता आवय सायबा बोगस कशें आमी कोत्तेले रे बाबा आवय कशें जातले रे देवाचे नदरेन पळोवपाकूच आमी फाटीं सोदता आमचे दोळे येद्दे मोठे करून पळयता आवय बरो व्हडलो हा दिसता दोंगर ओ कशें जातले काय आवय कोणें हेल्प केल्यार पुरो म्हाका These Israelites, इस्रायलाचे लोक they chose to see from their perspective. तिने वेचून काडले आपले नदरेन Those पळोवपाक walls that they said was strong. जी दुर्गा तिने म्हटलेली सारखी घोट आहा म्हणून Joshua took down those walls in 7 days without even taking a big bamboo and banging it. जोशुआने एक मानीचो दांडो घेयना आसतना त्याने आखी वणूच सकयल उडयली 7 त्यांनी फकत दिसांनी किंचे मारले एमाचे बोले टुक 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 फिनिश. काबार What a perspective. पळय कसले नदरेनसान जोशुआन समजले ते Sometimes it's just your perspective, the way you have looked at things that is stopping you from moving into bigger things. केन्ना केन्ना जे नदरेनसान आमी पळयता न्हू त्यो तीच आडयता आमकां आमी व्हडल्या वस्तींनी Let भितर me say that सरपाक again. परतो हांव सांगूंक सोदता Just because you understand wrong, you prevent yourself from moving ahead in your walk with God. तुवें फक्त फाल समजून आसा तूं आनी फाल समजलेलो आसा म्हणून तूं आपल्याक आडायता मुखार Just वयपाक because you are understanding it with your human nature, you are stopping yourself from moving into the promised land. तूं आपल्या मनीस सैमानसान समजता म्हणून तूं आपल्याक आडायता बासायलेले जमनीन You see, भितर these सरपाक people despise या the लोकांक- people of Israel. हे चौकशी करपी पळोवंक गेले इस्रायलचे लोक Their wrong perspective ते फाल्स नदरेन असलेले म्हणून stopped them त्या फाल्स नदरेन from थारयले moving तेंकां into the promise. बासायलेले जमनीर भितर सरपाक Hello. So many of us stop experiencing the promise of God because आमी नाका जाल्ले चिंतप घेवन बसता कशें जातलें how will it happen, how will I cross, how will this mountain come, how कित्याक आमी नाका जाल्ले चिंतप घेवन बसता. They began to see giants and they stopped. ते व्हडले लोक म्हणले लोक असलेले तेंकां पळोवन थांबले David saw a giant and he said, what an opportunity now to become a king. दाविदान जेन्ना गोलायताक पळयलो इतको लांब आसलो तेणें म्हटलें कितल्या व्हडलो सुवेक पे आतां राजा जावपाक The rest of Israel began to see giant, and things उरले ते. David saw God as his giant. दाविदान देवाक पळयलो तेजो जायंट म्हणून He said, God is my giant. God will fight this battle. God will overcome him. देव जैतिवंत जातलो देव जगतलो म्हणजे चूज It's just your perspective. तुजी नदर ती Perspective. नदर ती Begin to learn to change. That's why in Romans 12 he speaks about renewing of change your mind. Change your mind. त्यात रोमकाची 12व्या विस्वरान अशें म्हटलेलें आसा की मोत बदलात नवसरणी What the करात devil म्हणून will do is he will want you to sit with a negative perspective. देवसराक जाय की तू वायट नदर घेवन बसलेलो He wants you to sit down with all those huge mountains that you have created. तेका जाय तू ते पर्वता विशीं चिंतलेलो जे तुवें केलेले आसा That's why in the scriptures in Corinthians he says,
we fight not against flesh and blood, त्या कोरिंथकांच्या चिठ्ठीन अशें म्हणलेलें आसा की आमी कुडी कडेन मांसा कडेन but we झगडना. begin to pull down arguments, आमी भास वाद जे आसा all मोडटा, unwanted thoughts. नाका आसलेली चिंतना, It's all about your perspective. सगळे तुजे नदरेन आसा तें. We need to begin to think right. आमी सारके चिंतूंक कमेस करूंक We जाय. think right, आमी सारके चिंतीत we जाल्यार, live right, सारकी जियेत जाल्यार and we'll achieve right. सारकेच मेवतलें We'll आमकां. begin to move forward in our walk with मुखार God. वचोंक लागतलें आमी देवा If you सांगता want to चलतना. move forward in God, तुका तो देवा you've भितर got to मुखार learn वचोंक जाय. to think right. तुवें सारकें चिंतूंक कमेस You've करूंक got to जाय. learn to think the way God wants you to think. देवाक जाय त्या भशेन चिंतूंक कमेस करूंक जाय. These people began to look at the enemy as big. हे लोक पळोवंक गेल्यार ते दुस्मानाक हांव व्हडलें म्हणोंक लागले. In verse 31, what they say, 31 वयन पळय ते कितें म्हणटा ते. पूण ताचे बरोबर गेल्ल्या मनशांनी जबाब दिलो, त्या लोकां कडेन झुजूंक आमचे कडेन घडचें ना. आवय आमकडे घडचे ना रे. We cannot fight. जायना आमचे कडेन जावचेच ना. I cannot do it. जावचे ना. I cannot fight. जायना I झगडपाक. cannot overcome. जायना जैतिवंत I cannot face this जायना mountain. फुडो करपाक हे पर्वताचो. In God, there is nothing that I cannot. देवा भितर अशें कांय जावचें ना अशें ना. With God, I can. देवा सांगता जातलेंच. With God, देवा सांगता I can. जातलेंच. In the morning, I was telling people in Panjim, सगळ्या पणजे लोकांक सांगतालो. in God's dictionary, देवाचे there's उतरावळी nothing as impossible. आगोडे उतरूच ना. With God, देवा सांगता all things are सगल्यो वस्ती possible. घडटा. All things are सगल्योच वस्ती possible. घडटा. सगल्यो वस्ती. With God, देवा सांगता we can. जाता आमचे We कडेन. can. घडटलेंच. We can. जातलेंच. We can. जातलेंच. There's nothing too difficult with God. कितेंच आगोड देवा पासत. We can achieve every impossible task. जाता सगळे घडना आसलेली वस्ती पुराय These करपाक. people began to move backward हे लोक पळोवंक फाटी सरले. because they had a wrong understanding. ते फाल समजणी घेवन They बसले began म्हणून. to see their enemies as big. ते आपले दुश्मनाक व्हडले म्हणून They समजूंक began to लागले. look at themselves as small. ते आपल्याक लहान म्हणून समजूंक Let's लागले. read further मुखार वाचया आमी. from verse 31. पूण ताचे बरोबर गेल्ल्या मनशांनी जबाब दिलो, त्या लोकां कडेन झुजूंक आमचे कडेन घडचें ना, कित्याक ते आमचे ओन बोलिश्ट. हे भाशेन आपूण वचून पडिल्ल्या देशाची तांणी इस्रायलाच्या पुतादुआंक खोटी खबर दिली आनी म्हणलें, आमी खबर काडून गेल्ल्या त्या देशाचे मनीस आपलेच मनशांक खातात. तुय आमी देखल्यात तितले मनीस एकदम लांब. खरेंच म्हणल्यार तुय ओरिश्ट आमकां मेळ्ळे. आमी तांचे फुडें सारके तोड कशे. सारखे आम्ही तांच्या पुढे okay it says in the English it says okay we seemed to ourselves like grasshoppers आमी तेंच्या मुखार सारखे ठोग अशे and so we seemed to them. आणि तशेंच तेंकाय दिसले आमच्या विशीं. अरे तेंका कशे गमले तेंका कितें दिसता म्हण. How did they know the enemies look at them and say आवय तोड पळय तोड येयले तोड नो. How did these Israelites know कशें इस्रायलाच्या लोकांक कळलें that they are thinking की ते अशें चित्ता the म्हणून, enemy is saying दुस्मान अशें चित्ता I am a म्हणून grasshopper. की हांव एक थो म्हणून. आवय तेंचे भितर it's like coming out of your body and going into their mind and saying आवय ते चिंता पळय मानचे विशीं. Sometimes don't we all think what others are thinking about us without even realizing maybe it's wrong. केन्ना केन्ना आमी अशें चिंता दुसरी कितें चित्ता आमच्या विशीं आमी समजना पासून ना ती वायट म्हणजे समज सारकें आता जायत घडये. हांव अहोच बसला तुमचे भितर चिंतप जातलें आवय पळय म्हाका पळयता हांव रागान पळयता. डोंट वी हॅव दॅट पर्स्पेक्टिव्ह. अशें आमी चिंतिना जायते फावटी. कितें कोत्ता रे हो म्हाजी चूक गमले तेका पळय आवय त्या दिसा 50 रुपया येयलेले हांवें तेच विशीं चिंता दिसता नो. I'm just like but in your mind you must be saying दोल्लो रे ताणें म्हाका आवय आतां तो म्हाका सोलतलो आतां कितें हुंयसान पडोन वचो. Don't you imagine it? Just a perspective, wrong perspective. How can I think what you're thinking? कशें काय हांव चिंतूंक शकता तूं कितें चिंत्ता तो. To know what you're thinking, I need to come to you and say, what are you thinking, man? Please share with me. तूं कितें चिंत्ता तें जाणा जावपाक काय म्हणूंक जायना. तूं कितें चिंत्ता
सांग म्हाका नाजाल्यार तेका चायेक व्हरपाचो. यू नो, इफ यू वॉन्ट टू नो समबडीज थॉट्स, टेक देम फॉर चाय, गिव देम गूड मसाला डोसा, गिव देम गूड पानी पुरी, गिव देम गूड मेंदू वडा और वॉटेवर वडाज, अँड गिव देम गूड स्टेक, गिव देम गूड काटलीश पाव. आणि हाता रे म्हणटा, अरे कितें सांग रे, हांव थिंगा बसलोलो मरे, कितें 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 मागीर फूल काणी तुका भायर सोदतली. हें सामकें न्हू. चायेन जायते उलोवप जावंक जाता. लॉट कॅन हॅपन. दॅट्स वाय सीसी डे दे से, यू नो, लॉट कॅन हॅपन ओवर कॉफी. जस्ट अ कप ऑफ टी. त्या पासून जेजू सगल्यांक कितें कोत्तालो, चल जेवणाक यो. कित्याक जेवण जेयता 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 कितें पोटान आहा तितलें जेवण न्हू, भावना आहा तितलें भायर सरता. सामकें न्ही. उलो जेयता 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 ना, जें कितें भितर आमी चेपून दवरता न्हू, तें ल्हान 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 भायर सरता. मागीर म्हणटा, मागीर आमकां खबर, आवय वय रे, हो चिंता, आयज सायबा नाका जाल्लें तेजें चिंतालो हांव. नाका जाल्लें हांव तेजे भिरांतीन. यू नो, समटायम पीपल गेट सो स्केर्ड ऑफ मी, बट वेन दे बिगिन टू talk to me, they say, अरे what a wrong perspective I had of you. Am I not right? केन्ना गेलो लोक सामके भिता म्हाका. आनी जेन्ना आमी बसता न्हू चायेक बीन, तेन्ना म्हणटा, अरे कितें हांव चिंत्तालो तुज्या विशीं सारको. You know, when I spend time with people in UK, जेन्ना UK हांव लोकां सांगता वेळ जाता, we are forming a team, right? So टीम some तयार of them करतना this time, some of them said, you know what, तुका पोनूच हांव कडकडटालो, भितालो हांव तुजे सुटशी येवपाकूच. पूण आतां पळय तुजे सांगता बसोन हा 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 हसता हांव. वॉट आय यूज टू थिंक एंड वॉट द रियलिटी इज. यू सी, समटायम्स यू आर सिटिंग विथ wrong understanding. केन्ना केन्ना फाल्स समजोनी घेवन बसता. How can you know what the other is thinking? दुसरो कितें चिंत्ता तें तुका कशें How कळटलें. can you assume what others are thinking? कशें काय तूं चिंतूंक शकता दुसरो कितें चिंत्ता And तो. because of this wrong understanding, we prevent ourselves from moving ahead in life. आनी हे फाल्स समजोनीक लागून आमी आमकांच आडयता मुखार वयपाक आमच्या You जिवितांत. want to go ahead, but what you are thinking about others is what is keeping you आमी behind. मुखार वचूंक सोदता, पूण जें कितें आमी दुसऱ्या विशीं चिंत्ता न्हू तेंच आमकां आडावन You दवरता. need to learn to face your opponent, and then you will come to the right understanding of what God wants you to have. आमी शिकूंक जाय दुसऱ्या मनशाचे फुडो करपाक, आनी तेन्ना आमकां कळटलें कितें सारकी समजण ती. Oh, first and foremost, they themselves feel we are like grasshoppers. पयलीं पयलीं तेंकांच दिसता की आमी ठो म्हणून. आमीच आपणाकूच सोकला उडयता. आनी मागीर म्हणटा, वय बाबा तें व्हडलें न्हू, आवय पी पयशे भरपूर आहा, तें म्हाका लेकीच ना. कित्याक लेकी ना? कित्याक तूंच सांगता लेक ना म्हूण. तूंच घेवन बसला, हांव ल्हान 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 आनी ती व्हडली व्हडली. तुवें केलां तें, तुजे सोजमणे परमणे तुवें तेंकां वयर उबारला आनी आपल्याकूच सोकला देंवयला. So you've got to learn to change your thinking, walk like a king, तर तुवें शिकोंक जाय आपली चिंतप बदलपाक आनी राजा walk सारकें the way चलोंक. God wants you to walk, देवाक जाय त्या भशेन चल. live like a child. देवाच्या भुरग्या सारकें जिये. Whether they think you are big or small is their problem. तिंका तूं व्हडलो दिसता ल्हान दिसता तें तेंचो विशय. You've got to carry God's perspective. तुवें देवाची नदर घेवन चलोंक जाय. Carry yourself like a son and daughter of God. देवाचो पूत आनी धुवे सारको चल. Have the right understanding. सारकी समजणी घेवन चल. And that's what the people of Israel, they began to hold on to a wrong perspective and stopped themselves from moving ahead. आनी तेच इस्रायलच्या लोकांनी केलें, ते फाल समजून घेवन बसले आनी आपल्याक आडायताले ते मुखार वयपाक जिवितान. आयज सान नाका जाल्लें चिंतपाचें आनी सोजमणी घेवपाचें बंद. हांव ल्हान ती व्हडली व्हडली व्हडली, हें नाका जाल्लें घेवन बसता. देवान कोणाक ल्हान आनी व्हडलें करूंक ना. आमी सगल्यांक देवान आतां सगल्यांक सांगाता, एकाच पावण्यार दवरलेली आहा. आमी चिंतता ते पोरमणे, आमी सजमता ते पोरमणे आमी संवसारान जियोवपाक लागता. Maybe before meeting Jesus, you must have been, thinking that you are low, degraded, nobody cares for you, nobody loves you. But now after meeting Jesus, it all changes. जायत तूं जेजूक मेवच्या तुका दिसतलें हांव ल्हान, कोण म्हाका लेकिना, कोणाक म्हाजें पडलेलें ना. पूण आतां जेजूक मेवन कोण सगळेंच बदललेलें आसा. Renew your mind. तुजी मोत नवी कर. You need to renew your mind. तुवें मोत नवी You want to करूंकूच जाय. move forward? तूं मुखार वचूंक सोदता, Change your way you think. ज्या भशेन तूं चिंतता तें You बदल. want to move तूं forward? मुखार वचूंक सोदता न्हू, Change your तुजी perspective. नदर बदल. Change the way you understand तूं things. समजता ते वस्ती You बदल. want to move forward? मुखार वचूंक सोदता जाल्यार Begin to renew yourself. तूं आपल्याकूच नवो कर. You see what the other two spies began to see. जे दुसरे चौकशी करपी आसले तिणी कितें म्हटलें ते See, पळय. the same thing
तेच वस्त They're पळयलेली looking at the same situation. तीच परिस्थिती पळयता But one from the two begins to speak in verse 30. पूण दोगां मदलो एकटो पळय कितें म्हणटा तो 30वे वळेन मोइजेसान भोंवतणी जमलोले परजेक कालाबान समजायली आनी म्हणलें आमी वचूया तो देश आमच्या ताब्यान करूया कित्याक He says, let us go up at once. Atansia म्हणटा. कितें? Atansia. आवयस चिंतपाचें बानू. Atans. Let's do it now. आत्ताच करूया Now. आत्ताच What can be done today? Don't keep it for tomorrow. जे कितें आयज करूं येता तें फाल्यां दवरी नाका कितें? What has to be faced today? Don't. Na फाल्यां करूया. You know, sometimes you need to forgive someone or you need to restore, reconcile with someone. Then duck. You know, have you ever had that feeling? Avi कहे म्हूण सॉरी म्हणूंक, कहे म्हूण आतां रिकन्सायल करूंक, कहे म्हूण आतां पॅचअप करूंक, फाल्यां करूया, फाल्यां येता मागीर परवां करूया, परवां येता म्हणल्यार फाल्यां. And we keep changing it. आमी बदलीत चेंज करीत And रावता here he says, let us go up at once. आत्तांच या. And occupy it, for we are well able to overcome. हे आमचे कडेन बरें घडटा जैतिवंत जावपाक Same. You think Caleb saw grasshoppers? He also saw giants. कॅलेबान थोड पयले तेणे ते पयले लांब लोक He saw the same giants. तेणे तेच लांब लोक पयले वरिष्ठ And पयले he was the same height as the other आणि Israelites. जे दुसरे इस्रायलचे लोक असले तितकेच त्याची लांबाय असलेली But his perspective was different. पूण त्याची नदर वेगळी असलेली Though he could see giants, तेका दिश्टी पडटा वरिष्ठ ते but he could look at himself as bigger than those giants. पूण तेका आपूण तो असलो तो व्हडतो दिसतालो तेंच्या You know परस what? You may be anything. तू कितें आसूं You may be anything. कोणूय आसूं I know who I am. हांव जाणा हांव कोण तो I know who I am and who am I in God. Who is my God? हांव जाणा हांव कोण तो आनी हांव जाणा म्हाजो देव कोण तो And knowing who I am आनी जाणा जावन हांव कोण and तो knowing the mind of आनी Christ, जेजूची मत आसा I जावन will करून hold on to the perspective of हांव Christ. देवाची नदरेक गोड धरून I will रावतलो not give anything, I will not exalt or lift up anything that should not be exalted in my life. हांव कितेंच वयर उबारचें जें कितें उबारूंक नाका तें म्हाज्या No matter जिवितांत how big the mountain is, कितल्या व्हडलो पर्वत I'm आसूं not going to lift it up. हांव वयर उबारची No ना matter तो. how big my enemy is, कितल्या व्हडलो म्हाजो I'm दुस्मान not आसूं going to lift him हांव up. वयर उबारची ना No matter तेका how great or rich the people are, कितले गिरेस्त I'm not व्हडले लोक going to आसूं lift them up. हांव तेंका वयर उबारची ना I am going to walk as a king or a son or a child. The living God हांव walks. देवाच्या पुतान धुवेस सारको चलतलो देवाक जाय त्या I'm भाशेन going to hold on to God's perspective. देवाचे नदरेक गोड धरून रावतलो And हांव. God's perspective आनी says, देवाची नदर अशी म्हणटा I can do anything. माझे कडेन सगळेच करूंक I am शकता an overcomer. हांव जैतिवंत जालोलो There is आसा no mountain too big. खंयचोच पर्वत व्हडतो न्हय There is चड no valley too deep. खंयची वा चड I can पडना overcome every situation. सगळे परिस्थितीचे जैतिवंत जाव येता That's my perspective. ती म्हजी नदर When I look at things, जेन्ना वस्तींक पळयता I need to have a perspective of an overcomer. जैतिवंत जालेल्या मनशा सारकी नदर I आसूंक need जाय to have a am an overcomer. असली नदर असली समजणी आसूंक जाय की हांव जैतिवंत जालोलो आसा Those 10 spies ते 10 चौकशी करपी spoiled it all. तिने सगळे बाड केले They could have moved ahead. ते मुखार वचोंक शकताले But they dragged their life down. तिने आपले जिवीत सोकला उडयले Sometimes your wrong thinking केन्ना केन्ना आमीच वायट will चिंतून drag your life down. तितून तू आपलेच जिवीत सकयल उडटलो You just need to renew your mind आमी आमची मत नवी करूया and move ahead in आनी God. मुखार या देवा And भितर you will never be disappointed. केन्नाच तुका निराशी करची ना